या अली या मोहम्मद या अली फातिमा हसन हुसैन फातिमा हसन हुसैन आ गए पंजतन आ गए पंजतन आ गए। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وسيد الوسيين وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين على لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے سزاور ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہ پروردگار کی تعریف کرنے کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ لا یبلغ المدحۃ الخائلون، کوئی اس کا مدح کرنے کے لیے خیال نہیں ہے۔ لا یبدی لا نعمہ العدون، اس کے نعمتوں کو گننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پروردگار اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی تیسرا سورہ جو قرآن مجید میں ہے 61ویں آیت ہے۔ یہ مباہلے کے سلسلے میں یہ آیت پروردگار عالم نے نازل کیا ہے۔ آل عمران کا سورہ تیسرا سورہ، تاریخ میں 3 عمران ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، دوسرے جناب مریم سلام اللہ کے والد کا نام عمران، تیسرے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے والد کا نام عمران۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران سے دیکھا جائے تو آل عمران نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہودی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک شجرہ نکلا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے رک گیا۔ مریم علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھا جائے تو ان کے والد کا نام عمران ہے، مگر مریم علیہ السلام کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ عروج کر گئے۔ پروردگار عالم ان کو چوتھے آسمان میں امام زمانہ کے انتظار کی خاطر عروج کر لیا ہے۔ اور بچے ایک ہی عمران جو مولا کائنات ابو طالب علیہ السلام ہیں، جو مولا کائنات کے والد علیہ السلام ہیں۔ اسے دیکھا جائے تو ان ایک ہی نام سے جو آل عمران پروردگار عالم سورہ نازل کیا ہے ان سے ہی آل چل رہا ہے، کیونکہ قیامت تک آل چلنا تو موسیٰ علیہ السلام کا آل رک گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، رک گیا۔ اب بچا ایک ابو طالب علیہ السلام، عمران علیہ السلام، ان کی آل سے 12 امام 4 معصومین علیہ السلام قائم ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے فمن حاجک فیہ، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ بحث و مباحثہ بہت ہو چکا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد بھی بحث کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فقل تعالوا ندعو، اور ان سے کہو کہ ابنانا ابناکم، تمہارے بچوں کو لاؤ ہم ہمارے بچوں کو لائیں گے، وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ، تمہارے عورتوں کو لاؤ ہم ہمارے عورتوں کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفسوں کو لاؤ ہم ہمارے نفسوں کو لائیں گے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ، تاکہ ابتہال کرے، فَنَجْعَلْ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی ابتہال کرنا۔ یہاں پروردگار عالم قرآن مجید میں ابتہال کیوں کہا؟ نبتہل ابتہال سے آیا۔ ابتہال کہاں سے آتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتے ہیں، مناظرہ، مقابلہ، مباہلہ۔ مباہلہ ہی ابتہال ہے، یعنی جب کوئی جنگ یا 2 قوموں کے 2 فرقوں کے 2 ملکوں کے درمیان کچھ 2 مذہبوں کے درمیان کچھ ہوتا ہے تو پہلے مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ فیل ہوا تو مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ اب مباہلہ۔ 3 چیزیں ہیں کائنات میں، تاریخ میں دیکھیں
مناظرے میں بھی 4 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حجت، پہلے حجت سے تصفیہ ہوتا ہے، یعنی دلیل، احتجاج، دلیلیں پیش کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے اس مناظرے میں، اور مصالحہ یعنی صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد مواعظہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ، یہ مناظرے میں۔ اور مقابلے میں دیکھا جائے تو جنگ کی تیاریاں جسے مبارزہ کہتے ہیں، اور یعنی پہلے محاسبہ، پہلے ایک کی طاقت ایک اظہار کرتے ہیں، ہمیں اتنا طاقت ہے، ہمارا اتنا طاقت ہے، ہم نے اتنا ہے زور ہے، اتنا زفاتا ہے۔ دوسرا مقاتلہ، یعنی دوسرا مبارزہ، جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے۔ مقابلے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مباحثہ، طاقت اور زور کی آمنے سامنے بول چال ہوتی ہے، دوسرا مبارزہ جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے، 3 مقاتلہ، وہ جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، ادھر بھی ختم ہوتے ہیں ادھر بھی ختم ہوتے ہیں۔ اب رہی مباہلہ، مباہلہ ابتحال سے آیا ہے، اس سے پتہ اس میں کیا ہے، صرف نہ جنگ ہے، نہ معاہدہ ہے، نہ دلیلیں ہیں، نہ مصالحہ ہے، نہ مقاتلہ ہے، نہ مباحثہ ہے، مصاحبہ ہے، نہ مبارزہ، کچھ بھی نہیں۔ مباہلہ، مباحثہ میں لعنت، تم ہمارے پر لعنت بھیجو، ہم تمہارے پر لعنت بھیجتے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہ ثم نبتہل فنجعل علی لعنۃ اللہ الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، بد دعا کریں گے۔ یہ آیت 24 یعنی آج 24 ذی الحج 9 ہجری کو آیت نازل ہوئی ہے۔ 9 ہجری کو مباہلہ ہوا، 24 ذی الحج کو، 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری میں غدیر ہوا، 11 ہجری میں 28 صفر میں رسول خدا کے وصال ہوا۔ یہ 3 تاریخ میں بہت اہم چیزیں ہیں، ایسے تو کئی ہیں مگر یہاں پہ کیا ہے، 9 ہجری مباہلہ، 10 ہجری غدیر، 11 ہجری رسول خدا کا وصال۔ اب یہاں جب مباہلہ کرنے کے لیے کیوں مباہلہ کرتے ہیں، کیونکہ نجران ایک ملک ہے یمن کے قریب، وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجا کہ تم دین اسلام پر آ جاؤ، تاکہ یہی اسلام پروردگار پسند کرتا ہے، یہی دین سچا دین ہے، تمہارا دین غلط دین ہے، تم جو عیسائی مذہب جو رکھتے ہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلط ہے، لہذا یہ خبرنامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے نصرانیوں کو بھیجا، عیسائیوں کو بھیجا۔ وہاں پہ وہ بادشاہ پڑھ کے آگ ببولا ہو گیا اور اتنے غصے میں آ گیا، کون ہے آخر یہ شخص ہمیں دعوت دے رہا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام جو مانتے ہیں سچ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا شورا بلایا گیا پورے ملک میں، وہ شورے میں کیا ہے، پورے علماء اکرام کے عیسائیوں کو بلایا گیا، اور ادھر پیسے والے بھی آئے۔ 2 طریقے سے کرنے کے لیے کوشش کیے کہ ہوا تو علمی بحث سے مان لیے تو مان لیں گے، نہیں تو پیسے سے ان کو خرید لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو مناظرہ، مقابلہ، مباہلہ، یہ تینوں میں کیسا ہوتا ہے اس طریقے سے کوشش کرنا، نہیں تو ان کو خرید لینا۔ اس کے لیے وہ بادشاہ کیا کیا، 1400 لوگوں کو پریپیئر کرا، 700 عالم دین عیسائیوں کے اور 700 پیسے دار لوگ، کیونکہ ہر مذہب عروج ہونے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، پیسہ نہیں تو کوئی مذہب بھی آغاز میں نہیں آتا، عروج نہیں آتا۔ لہذا وہ چالاک تھا بادشاہ، لہذا 700 لوگوں کو علماء اکرام تیار کیا، 700 لوگوں کو پیسے والوں کو تیار کیا، تاکہ 1400 لوگ جائیں، جا کے یہ خبرنامہ جو بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ہر قسم سے، ہر طریقے سے غالب ہو کے آنا چاہیے، یہ حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے جانے سے پہلے ایک شورا بلایا، کمیٹی ڈالے، تمام علماء اکرام کو کہا کہ تم چند علماء کو یہ تقسیم کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے کے، یعنی آپ نہیں مانتے ہو تو کیا دلیل پیش کرتے وہ کرو، حالانکہ سب عیسائی تھے۔ یہ چند علماء کو ادھر پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہے، خدا کے بیٹا ہے، یا روح القدس کے بیٹا ہے، یعنی ثالثہ تثلیث کہتے ہیں۔ 2 طریقے، سب عیسائی تھے مگر 2 فرقوں میں ڈیوائڈ کر کے یہ اللہ ہے کہہ کے یہ دلیل دیتے، اللہ نہیں ہے بلکہ یہ دلیل دیتے۔ پہلے ویسا مناظرہ
नजरान में हुआ। होने के बाद 3 दिन मुसलसल हुआ। उस मुनाजरे में अबू हारिसा नाम बहुत बड़े आलिम जो ईसाइयों के, उन्होंने सदारत की। उन्होंने ये तमाम माजरा देख के उन्होंने फैसला किया कि उसके बाद दूसरे दर्जे में अखाबा और सईद बोल के 2 उलमा इकराम ईसाइयों के थे। उनसे कहा, अच्छा तुमने तो उनके ऊपर जीत दिए हैं मुनाजरा, लिहाजा मैं तुमसे करूंगा मुनाजरा। एक मरतबा अखाबा सैयद या सईद अबू हारिसा से मुकाबला शुरू हुआ, मुनाजरा शुरू हुआ। जब यह मुनाजरा वो भी 3 दिन चला। 3 दिन चलने के बाद अबू हारिसा इतने बड़े आलिम थे नसरानियों के, तखिया करते थे, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, क्योंकि उनके पास 5 किताबें थे। वो किताबों में जो पेशन गोइयां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई थी, वो तमाम उसके ऊपर ईमान लाके तखिया करते हुए, जाहिर में ईसाई थे, ईसाई के बड़े आलिम थे, मगर बातिन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते थे, अल्लाह को मानते थे। उन्होंने अबू हारिसा ने सईद और अखाबा से मुनाजरा शुरू किया। शुरू करके किताबें 5 किताबें रही गई। इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, वो इंजील लाके अबू हारिसा रख लिए, और दूसरी किताब जाजरा लाए अबू हारिसा। इंजील से चंद वाक़यात पेश करें। जाजरा से बताएं कि जाजरा में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उरूज करते थे 4थे आसमान को, उस वक्त कहे गए लोगों को कि मेरे बाद एक नबी आएगा, वो फारा खलीत होगा, वो फारा खलीत होगा, उसकी पैरवी करना। फारा खलीत से मुराद दावत देने वाला, नेकी के लिए बुलाने वाला, सबको आमादा करने वाला, खुदा की तरफ अच्छे बातें कहने वाला, सब चीजों का इल्म बताने वाले को फारा खलीत कहते हैं। इसमें इंजील में यानी लिखा हुआ है कि जाजरा में कि फारा खलीत आने वाला है, उसकी पैरवी करना। और तीसरी किताब शीस अलैहिस्सलाम के जो लिखे थे, सहीफे बुजुर्ग, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, जब खातिल मकतूल से परवरदिगार औलाद नहीं दिया तो काबिल ने कत्ल कर दिया, हाबिल शहीद हो गए। हाबिल से औलाद नहीं दिया, परवरदिगार ने फिर शीस अलैहिस्सलाम को नाज़िल किया। शीस अलैहिस्सलाम के जरिए से ये औलाद आए। शीस अलैहिस्सलाम की एक किताब को निकाला अबू हारिसा ने, वो सहीफे बुजुर्ग वो किताब का नाम। उसमें क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद के ऊपर परवरदिगार दरूद भेजता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम में दरूद भेजते हैं। वो सहीफे बुजुर्ग में से ऐसे चंद वाक़यात निकाला। और तीसरी किताब अबू हारिस ने निकाला कि सहीफे शमऊन, ईसा अलैहिस्सलाम के जो वसी थे शमऊन, उन्होंने एक सहीफा लिखा। वो सहीफे के मुताबिक औलाद का जिक्र है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद का जिक्र उसमें सहीफे शमऊन में जिक्र किया गया था। वो किताब के जरिए से कुछ हवालात दिए अबू हारिसा ने सईद और अखाबा को। और चौथी किताब यानी तौरत से निकाला कि तौरत में मोहम्मद नामी एक शख्स आने वाला है, वो मेरा पैगंबर होगा। कौन, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अहमद नाम पैगंबर एक आने वाला है, नहीं परवरदिगार इंजील भेजा, उसमें लिखा हुआ है कि अहमद नाम पैगंबर आने वाला है, वो मेरे बाद आएगा, वो मेरा भी पैगंबर होगा, वो तमाम पैगंबरों का सरदार होगा। और किताब जामिया 5वीं किताब जब अबू हारिसा निकाले कि उसने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में जो तौरात में मोहम्मद आने वाला है और ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में जो अहमद आने वाला है, ये दोनों एक है। ये किताब जामिया में लिखा हुआ था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के मोहम्मद अहमद एक ही नबी थे, और फिर किताब जामिया में अबू हारिसा ने बताया कि नूर, तमाम किताबों से हवाला दिया कि परवरदिगार आलम ने एक नूर को खल्क किया था। वो नूर से 2 नूर को, जैसा हम हमारे किताबों के जरिए से अना यानी रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वलियुन मिन नूर वाहिद, मैं परवरदिगार ने मेरे नूर को खल्क किया, उस नूर से अली को भी पैदा किया।
फिर ये तमाम किताबों से अबू हारिसा ने इन लोगों को बताया, ईसाइयों को, कि ये परवरदिगार आलम जो किताबों में पेश किया है तमाम से साबित होता है कि नूर मोहम्मद है, दूसरा नूर अली है, जो तीसरा नूर फातिमा ज़हरा उनके रसूल की बेटी हैं, और दो नूर है जिसे हसन हुसैन कहते हैं। ये किताबों के जरिए से अबू हारिसा ने अखाबा को और सईद को बताते हैं, और तमाम उलेमा जो हर मतलब मनाजरे में हार गए वो भी बैठे हुए थे और तमाम लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को बताते हैं कि और बाकी के 9 नूर हैं वो इमाम हुसैन इस्लाम के फर्जन इमाम महदी तक। ये तमाम चीजें इन किताबों के जरिए से अबू हारिसा ने बता दिया। तो इन लोगों ने शर्मिंदे होके घबरा के हैरत से कहने लगे, ये हमारा ईसा अलैहिस्सलाम आज तक हम अकीदा मानते थे, ये भेद को आप खोल के रख दिए हैं, लिहाजा आप हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, क्योंकि आपका अकीदा बदल चुका है, आप साबित करते हैं कि आपका अकीदा बदल चुका है, लिहाजा हम जाएंगे। यानी ये 1400 लोगों को लेके, 700 उलेमा को, 700 पैसे वालों को लेके, चाहे इल्म से मनाजरा करे, चाहे पैसे से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद सके, ताकि वो इस्लाम को लोगों में इजहार ना करे। निकलने के पहले फिर एक शुरा जमा किए कि हकीकत मोहम्मद की खोज करें, मोहम्मद कौन है, उनकी हकीकत क्या है, उनका रहना कैसा है, उनका सहना कैसा है, उनका बोल कैसा है, उनका चाल कैसा है, उनका किरदार कैसा है। तो उसमें हम लोग पहले ही चल के खोज करने लगे। उसके बाद ये लोग गए जाके एक मरतबा रोबो जलाल के साथ रेशमी लिबास, सोने के जेवरात पहने हुए ये ईसाई मदीने में कदम रखे, जाके कहते हैं तुम्हारे बादशाह कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का नाम क्या है। उन्होंने कहा हमारे बादशाह का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। तुम्हारे बादशाह कैसे रहते हैं। हम बादशाह नहीं बुलाते, हम रसूल कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह से भेजा हुआ हादी है, बादशाह नहीं है, हमारे यहाँ विलायत है, लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह के अलावा, बादशाह के एवज विलायत को फैला रहे हैं, विलायत की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा वली कैसा रहेगा, तुम्हारा हादी कैसा रहेगा, तुम्हारा रसूल कैसा रहेगा। लोगों ने कहा सादा लिबास से रहेंगे। उनका लिबास कैसा रहेगा, उनके लिबास में पैबंद रहेंगे, उनके पैरान यानी चप्पल कैसे रहेंगे, जूते कैसे रहेंगे। लोगों ने बताया उनके जूतों में भी टाक के हुए जूते कटे हुए होंगे, उसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके वसी अली उस जूतों को टाक के पहनते हैं। इतने गरीब नहीं, गरीब नहीं है। उनकी बीवी तो मलकतुल अरब खदीजा कुबरा है, पैसा बहुत है, मगर फिर ये क्या हाल नहीं, परवरदिगार आलम सादे लोगों को पसंद करता है, लिहाजा ये हमारा रसूल भी सादा रहता है। तो एक मरतबा मस्जिद नबवी में गए, जाने से पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सलमान को भेजा, अरे सलमान जाओ, वो लोग आ रहे हैं, उनसे मेरे बातों का, मेरे किरदार के बारे में कह देना। सलमान गए, जाके कहे अरे लोगों रुक जाओ, ये रेशमी लिबास निकाल दो, ये सोने के जेवरात निकाल दो। फिर मौला कायनात को हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं, अरे अली तुम मेरे नफ्स हो, नफ्स खुदा भी हो, नफ्स रसूल भी हो, लिहाजा तुमने मेरे नफ्स बन के जाना और उन लोगों से मेरा किरदार बताना। मेरा खौल और फ़ेल, तुम्हारा खौल और फ़ेल एक ही है, लिहाजा जो तुम कहोगे वही मेरा खौल और फ़ेल है। मौला कायनात गए, जाके पहले सलमान अलैहिस्सलाम बता दिए, उसके बाद मौला कायनात जाके रसूल नाराज है, आपसे मिलना नहीं चाहते, लिहाजा ये रेशमी लिबास, ये जेवरात निकाल के आओ। पहली शिकस्त ये सारियों को मौला कायनात ने दिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिए से। वो गए, जाके अपने खैमा में लिबास को तब्दील किया और सोने के जेवरात निकाले, सादे लिबास पे मस्जिद नबवी में आए। जब आना था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठाया, गले से लगाया। इनकी किरदार देखे, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बोलबाला है दुनिया में कि रसूल के एजाज बहुत हैं, रसूल को लोग बहुत चाहते हैं, लिहाजा ये हमें गले लगाता है आम लोगों को। एक मरतबा पहले किरदार ही देख के वो हैरतनाक हो गए। उसके बाद बैठे, रसूल ने फरमाया क्या चाहते हो, हम सवाल करना चाहते हैं। क्या सवाल करते हैं? तो नजरानी के आलिम ने कहा कि हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका ख्याल क्या है। तो मौला रसूल ने फरमाया
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا خیال وہ ہے جو اللہ کا خیال ہے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, بطول زادہ ہے, نبی ہے, ان کے بعد میں نبی ہوں. تو ان لوگوں نے کہا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ ہے, یا اللہ کے بیٹا ہے, یا روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے بیٹا ہے. تو رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا. بحث مباحثہ بننے لگا. مرتبہ آیت نازل ہوئی آل عمران کی, یعنی تیسرا سورہ 50 پر 9ویں آیت, یعنی 59ویں آیت 59 آیت. انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے رسول اس سے کہہ دو انا مثل عیسیٰ عند اللہ, اللہ کے نزدیک عیسیٰ ایسے ہیں مثل کا مثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا مثل آدم کی مثال جیسی ہے, جو خلقہ من تراب, مٹی سے ان کو پیدا کیا پروردگار عالم نے, ثم قال له کن فیکون, جب اللہ ان کو مٹی کے ڈھانچے میں روح ڈال کے ہو جا کہہ گئے تو عیسیٰ انسان کے شکل میں آ گئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا عیسیٰ کے باپ نہیں ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئی, یہی ہے, یہ دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے, یا اللہ ہے یا روح القدس کے بیٹا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر باپ کے اگر عیسیٰ اللہ ہونے کی دلیل تمہارے پاس ہے تو آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں تھے, باپ بھی نہیں تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کے ان کا اعزاز ہونا چاہیے, ان کا مرتبہ ہونا چاہیے. تمہارے اللہ کے بیٹا ہے تو آدم علیہ السلام بڑے بیٹا ہونا چاہیے. کیا تم اس دلیل کو مانو گے؟ پھر بحث و مباحثہ بڑھ گیا. بڑھ جانے کے بعد پھر آیت آئی کہ قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. اے رسول ان کافروں کو کہہ دو کہ یہ تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے, تم ان کے خداؤں کو مانیں گے, نہیں مانیں گے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا اللہ تمہارا ولی تمہارے ساتھ, ان کا اللہ ان کا ولی ان کے ساتھ. یہ کہہ کے رسول خدا اڑ گئے. ایک مرتبہ پھر دوسرے دن پھر مباحثہ شروع ہوا, مناظرہ شروع ہوا, اس میں پھر بحث و مباحثہ ہوا. ایک مرتبہ دھمکی دینے لگے جان کی, حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 65 جنگیں مولا کائنات کے ذریعے سے جیت چکے تھے, لیکن ان جانتے تھے, مگر یہ دھمکی دینے لگے جان و مال کو ہم لوٹ لیں گے, قتل کر دیں گے آپ کو, یا آپ کو پیسہ جتنا چاہے اتنا دے دیں گے, آپ اسلام چھوڑ دو. تو رسول خدا نے ان کے بات نہیں مانا, ان کو پھر بحث کرنے کے لیے کہا. اب پھر رات ہو گئی تیسرے دن, جب حضرت معمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کے گھر کو نماز سے پہلے در سیدہ پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا ایھا النبی, السلام علیکم یا معدن الرسالۃ اہل بیت النبوۃ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ معدن الرسالۃ, اے معدن الرسالت تم پہ سلام ہو, اے اہل بیت نبی تمہارے پر میرا سلام ہو, بول کے نماز کو چل گئے. نماز کو جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہاں آیت نازل ہوئی کہ یہ فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فننظر لعنت اللہ علی الکاذبین. جب آیت نازل ہوئی تو رسول خدا ایک مرتبہ حالت ذوف میں آ گئی ان کے حالت, کیونکہ رسول نے تو اعلان کر دیا تم تمہارے بچوں کو لاؤ میں میرے بچوں کو لاؤں گا, تم تمہارے نفسوں کو لاؤ میں میرے نفسوں کو لاؤں گا, تم تمہارے عورتوں کو لاؤ میں میرے عورتوں کو لاؤں گا, تاکہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کرے. مگر رسول جب آیت آئی تو لوگوں نے کہا آپ کے تو اولاد نہیں ہیں, آپ کدھر اولاد کو لے جائیں گے. ہر ایک بھی سمجھتا رہا کہ ہمیں اولاد بنا کر لے جائیں گے. مرتبہ رسول نے جناب سیدہ گھر کو پھر نماز کے بعد گئے, جا کے دوسری مرتبہ دخل باب کیا. جناب سیدہ آئی, آ کے حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ہم, اے بیٹی مجھے روز سا محسوس ہو رہا ہے, چادر جو حدیث کے ساتھ پورا اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج ہی کے روز نازل ہوئی 24 ذی الحج 9 ہجری کو یہ آیت. یہ آیت بھی آج ہی نازل ہوئی. فمن حاجہ کا جو ابناءنا ابناءکم آیت ہے یہ بھی آج ہی نازل ہوئی. اور تیسری آیت بھی آج ہی نازل ہوئی جب فتح کر کے ملائکہ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے
तो शायर आया, अंग्रेजी दी, वहां पे भी इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व युक़ीमुस सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, जो हालत रुकू में अल्लाह के राह में ज़कात देता वो भी वली है। यानी आयत विलायत भी 3 आयतें मुसलसिल 24 ज़िलहज को 9 हिजरी को परवरदिगार आलम ने नाजिल किया और कई आयतें नाजिल की। तो एक मरतबा रसूल खुदा गए, हदीस की किताब पूरा हुआ, तमाम लोगों को हा उला अहले बैती, ये खास सती लहमुम लहमी और दम का दमी यूलेमनी मा यूलेमहु, ये तमाम हो जाने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत को लेके बाहर निकले। बाहर लाना था या सब घेर के खड़े हो गए थे, कहते थे या रसूलल्लाह आपके तो औलाद नहीं है, आप किसको औलाद बनाएंगे। एक मरतबा रसूल ने अली की तरफ देख के कहा, आए अली मुझे औलाद दो। जो यानी नरीना औलाद चाहते हैं और दरबार अली और दरबार फातिमा को आने के लिए रसूल खुदा सुन्नत खड़ा कर रहे हैं कि जिसे औलाद होना चाहिए, जिसे नरीना औलाद होना चाहिए, वो दर मौला पे दर फातिमा पे जाएं, क्योंकि रसूल खुदा खुद बताते हैं या अली मुझे औलाद दो। रसूल ने फरमाया हसन हुसैन को लेके जनाब रसूल खुदा के हवाले करके आज से ये औलाद तुम्हारे हैं। एक मरतबा रसूल फरमाते हैं फिर अली आपके औलाद, तो रसूल ने फरमाया उम्मुल बनीन से फातिमा बिन्त हज़ाम से औलाद होंगे, उसमें अब्बास मेरा औलाद होगा, उसके साथ 3 भाई भी होंगे। एक बार रसूल खुदा ने हसन हुसैन को अपने औलाद करार दिया। इसका मतलब लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है या रसूलल्लाह कि हसन हुसैन आपके हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनाम की आयत पढ़ी कि 84वीं आयत 85वीं आयत कि उसमें परवरदिगार फरमाता है व मिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिन सालिहीन। परवरदिगार फरमा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के जरिए से है, बगैर बाप के पैदा हुए थे। परवरदिगार क्या फरमा रहा है, ये दाऊद के वारिस है, ईसा अलैहिस्सलाम के वो ज़ुर्रियता व मिन ज़ुर्रियत दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, ये ईसा इन सब के वारिस हैं, इन सब के औलाद। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास व कुल्लु मिन सालिहीन, सालिहीन बंदे हैं, व नज़्जिल मुहसिनीन बंदे हैं। तो पता चला बेटी से भी परवरदिगार आलम औलाद को नस्ल को कायम करता है। रसूल खुदा ने आयत पढ़ के लोगों को बताया, लोग खामोश हो गए। फिर कहने लगे या रसूलल्लाह यहाँ पे तो आप अली को ले जा रहे हैं, नफ्स व अनफुसना जमा का सेवा है, यहाँ अली एक है। तो रसूल ने फरमाया मैं भी नफ्स हूं, 2 नफ्स हैं, क्या हम नफ्सों में नहीं आ सकते। ये लोग जो झूठा दावा करते थे इस्लाम का, जंगों में भी जाके भगोड़े बन के भाग के आ रहे थे, ये कहने लगे या रसूल हम भी नफ्स नहीं बन सकते, या रसूल जनाब सैयदा के अलावा और भी कोई बीवी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका मकसद था उनकी बेटियों को ले जाने का। रसूल ने फरमाया नहीं, क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन के सूरह नहल की 16वां सूरा है 120वीं आयत तुमने नहीं पढ़ा, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम भी एक उम्मत के जैसे हैं, खानितन लिल्लाहि हनीफन, ये अल्लाह के रास्ते पे कायम होने वाले हैं, अल्लाह इनको हिदायत सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखा दिखा दिया है। और मुशरिकों से ये कतरते थे, यानी मुशरिकों से दूर रहते थे और बुराई से कतराए के रहते थे। हनीफा बुराई से कतरा के रहना, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही एक उम्मत है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत करार देता है प्लूरल जमा में, जब फातिमा भी एक जमा में आ सकती है, मौला कायनात भी जमा में आ सकते हैं। तो अब्नाना के सिलसिले में वो आए, निसाना व अनफुसना के सिलसिले में ये आए। फिर परवरदिगार आलम सूरह आले इमरान में 173वीं आयत 181वीं आयत में बताता है नईम बिन मसूद पैसा खूब कमा के बहुत शोहरत याफ्ता हो गया था, बहुत मालदार हो गया था, कहता है मैं गनी हो गया हूं, अल्लाह गनी मैं गनी, लिहाजा मैं अल्लाह ने मुझे नवाजा है, लिहाजा मैं बहुत मालदार हूं, फख्र करता था। और हई बिन अख्तब भी ये फख्र करता था कि मेरे पास पैसा बहुत है, लिहाजा मैं ही अल्लाह जैसा हूं, मैं ही
अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो परवरदिगार इनमें भी इनको खिताब करते हैं रसूल के जरिए से, ये दोनों के नाम को भी नाम नहीं लेकर जमा का सिगा पेश किया है। वक्त नहीं है लिहाजा आयतों में नहीं पढ़ता हूं। लिहाजा परवरदिगार फरमाता है और कहते हैं कि क्या रसूलुल्लाह औरतें जाना जरूरी है? तो रसूल फरमाते हैं इस्लाम सिर्फ मर्दों का दिन नहीं है, औरतों का भी दिन है। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं औरतें किचन तक या चूल्हे तक रहने का लायक नहीं है, औरतें इस्लाम में भी हिस्सा लेना चाहिए। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं आज जनाब फातिमा ज़हरा को ले के औरतों का भी इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक मतलब रसूल बाहर निकले, लोगों ने ये करे कि अब फिर लोगों ने कहा क्या रसूल हम नहीं आ सकते, जबकि आपने जंगों में हमें ले गए थे। तो रसूल ने फरमाया मैं कल रजूल देंगा, मैं उस मर्द को अलम दूंगा। क्या तुम उन मर्दों में तो नहीं थे? रात भर तुमने भी इधर तमन्ना की कि कल हम अलम मेरे आने वाला है, दुआ करते रहे, मगर मैंने अली को अलम देके बता दिया कि रजूल को दूंगा। तो तुम रजूल नहीं थे, मर्द नहीं थे। लिहाजा फिर क्या आज रसूल आज क्यों? चलिए झूठों पे लानत भेजने के लिए जा रहा हूं, अगर आप आना चाहते तो आइए। सब थक्के बिक्के रखे रह गए, क्योंकि ये खुद इस्लाम पे पूरे तरीके से ईमान नहीं लाए थे, ये खुद झूठे थे, ये मुनाफिक थे। इस वजह से परवरदिगार ने सूरह मुनाफिक नाज़िल किया। झूठों पे लानत का जब सवाल आया तो ये तमाम पीछे हट गए, रसूल आगे निकले। शायर कहता है कि कैसे निकले ये रसूल? कुछ ऐसी शान से मोहम्मद मुबाहरे में चले, हुसैन दोषे पैगंबर के आईने में ढले, हसन के सारे कदम मुस्तफा के साथ उठे, हर एक सिमत से इस्मत के बंद खुलने लगे। है पीछे फातिमा ज़हरा रसूल आगे हैं, अली पुश्त पे उनकी बतूल आगे हैं, नबी के नक्श कदम पे है फातिमा के कदम, अली के राह में रहबत थे सैयदा के कदम, इमाम वक्त के आगे हैं फातिमा के कदम, फलक भी तकता था हैरत से साबिरा के कदम, इन्हीं के कदमों में इस्लाम मुबाहिरा जीता है, काज़िबों से नबी का ये काफिला जीता। लिहाजा परवरदिगार आलम ये तमाम फजीलतें अहले बैत की शान में बता के कहता है अरे लोगों तुम ये दावा न करना कि रसूल जो कहें उसके ऊपर ईमान लाना, इताअत करना, इत्तिबा करना ही तुम्हारा काम है, तो इससे बढ़कर नहीं दावा कर सकते। लिहाजा नबूवत इमामत के दरमियान फातिमा राबिता है, वसीला है। लिहाजा हम जब भी दुआ करें जनाब सैयदा का वास्ता दे के करें तो उसमें अली भी आ जाएंगे, रसूल भी आ जाएंगे, हसनैन भी आ जाएंगे। इस वजह से परवरदिगार ने कहा, जिब्रील जब पूछे हदीस के सामने, हम फातिमा तो अबूहा व बालूहा बनुहा, ये फातिमा है, उनके बाप रसूल है, उनके शौहर अली हैं, उनके बेटे हसनैन हैं। लिहाजा ये परवरदिगार आलम ने ये फजीलतों से इतने नवाजा है कि ये लोग उसकी हमद करते हैं, वो परवरदिगार इनके ऊपर दरूद भेजता है। ये परवरदिगार आलम ने अहले बैत को ऐसे खलक किया क्योंकि हादी में किसी किस्म का नक्स नहीं होना चाहिए। लिहाजा तमाम नक्सों को दूर करके, तमाम नजासतों को, रिस्क को दूर करके परवरदिगार आलम ने ऐसे अशखास को हमारे लिए हादी बनाया है। उस रास्ते पे चलना हमारा काम है। लिहाजा हम तमाम ये जनाब सैयदा जब ये आयत जैसा अब्राहा के जमाने में पत्थरों को बारिश किया परवरदिगार आलम ने अबाबिल के जरिए से, उसमें एक पत्थर को मुकीम रखा जबल में, उस परिंदे के चोट पे देके, ताकि गदीर में हारिस आएगा, वो दावा करेगा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर अज़ाब खुदा नाज़िल होना, अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारे। उस वक्त जैसा पत्थर परवरदिगार आलम ने वो चोंच परिंदे के चोंच के जरिए से हारिस के ऊपर पेश करके, नाजिल करके उसे हिलाक कर दिया, उसी तरह से जनाब सैयदा भी ये आयत को मुकम्मल करने के लिए दरबार में गई, जाके पूछती हैं अरे दरबारियों मेरा हक मुझे दीजिए, अली का हक दीजिए, मेरा फिरक दीजिए, मेरे हक जो है ताम दीजिए। तो दरबारियों ने कहा, उस वक्त खलीफाओं ने कहा अरे फातिमा गवाह लाओ। फातिमा ने मुबाहिरे के गवाह को ले गई। अफसोस है मुसलमानों के कि ईसाइयों ने मान लिया
रसूल के गवाह रसूल के साथ जो अहले बैत को गवाह लेके गए हैं, ईसाइयों ने मान लिया कि अगर जिनके साथ हम बदुआ कर लिए तो क़यामत तक ईसाइयत नहीं रहेगी, इसके एवज हम जजिया दे दें कि जजिया 2000 जंग की लिबास, 30 ऊँट, 30 नेज़े, 30 ज़िरे दे देना बेहतर है ताकि हमारी कौम बच जाए। मगर अफसोस है मुसलमानों को, गवाह जब जनाब सैयदा जनाब मौला कायनात को हसनैन को ले गई तो ये गवाह नहीं मानेंगे। हालांकि ईसाई वो गवाह को देख के डर गए, ये मुसलमान ऐसे थे कि क्योंकि मुसलमान नहीं थे, मुनाफिक थे। जनाब सैयदा ने भी बताया कि ऐ खलीफा हो, मैं जानती थी कि तुम मेरा हक नहीं दोगे, लिहाजा मैं वो आयत को जो 24 ज़िलहज को जो नाज़िल हुई वो आयत ना परवरदिगार ना उठा लिया, ना वो आयत को रहमत के तब्दील न किया, ये आयत को वसी तरीक़े से रखा था, लिहाजा वो रोके रहा था। वो आयत को मैं पूरा करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे गवाहों को नहीं मानोगे, लिहाजा वो आयत आज तुम्हारे ऊपर पूरी होगी। तुम काज़िब हो, तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की और हमारी मेहरबानी अली बात सबकी लानत हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार खलील अज़ादार को सामीन से ज़ाकिरीन से कबूल फरमा, इमाम रवाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इस महफिल को जो सुन रहे हैं, मेहनत करेंगे, कोशिश करें, उनके तमाम के गुज़श्तगान के गुनाह कबीरा सग़ीरा और माफ़ फरमा, उनके ख़बरों में रहमत बरकत नेमत नाज़िल फरमा। इस वबा से बीमारी करबला के सदक़े से शफ़ाई को लिहाज़ होना नसीब फरमा। जिससे औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा, जिसके बच्चे हैं उनको बच्चों को परवान चढ़ा, सबको खुश शुक्र के इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ से रहना नसीब फरमा। हमारा ख़ातिमा बख़ैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस।